ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان بہت غریب تھا۔ اس کے پاس کچھ مرغیاں تھی جن کے انڈوں پہ وہ گزارا کرتا تھا، اور انہی انڈوں کو وہ اپنے گاڈ کے ٹیمپل یعنی مندر کے اندر بھی رکھتا تھا۔ اس کا کوئی نہیں تھا سوائے اس کی دادی کے، جن کی اب موت ہو گئی تھی، اور وہ اس کسان کو ایک کوم یعنی ایک کنگا دے کر گئی تھی نشانی کے طور پر یہ کسان اس کنگے کا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا، اسی لیے ایک دن وہ گم ہو گیا۔ جب اسے اپنے کوم کا خیال آیا تو رات میں کوئی چھپکے سے اس کنگے کو واپس اس کے گھر پر رکھ گیا۔ کسان کو لگا یہ سب اس کے گاڈ نے کیا ہے، جس کو وہ ایگز یعنی انڈے دیا کرتا تھا۔ یہ بات اتنی پھیل جاتی ہے کہ اب سب اس گاڈ کو اپنی تمناؤں کے لیے ایگز یعنی انڈے دینے لگ جاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ اصل میں یہ کام کچھ باکس کی طرح دکھنے والی کریچرز کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کی بھولی ہوئی چیزوں کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جایا کرتی تھی۔ یہ جو ساری کہانی ہے یہ ایک موم اپنی بیٹی ہاروکا کو سنا رہی ہے۔ انہوں نے اسے ایک میرر دیا ہے۔ اس کہانی کی مدد سے وہ اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہ رہی ہے کہ اسے اپنی چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا ورنہ وہ گم ہو جائیں گی۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی موم بہت زیادہ بیمار ہے اور جلد ہی ان کی بیماری کی وجہ سے موت بھی ہو جاتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے اور اب ہاروکا صرف اپنے ڈیڈ کے ساتھ رہتی ہے، پر اسے اپنے ڈیڈ سے شاید اتنا پیار نہیں۔ وہ اپنے ڈیڈ سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتی ہے، شاید اس لیے کہ وہ اپنے ڈیڈ کی فیلنگز کو سمجھ نہیں پاتی۔ آج وہ اپنی ایک فرینڈ کو گھر لے کے آئی تھی، وہ اسے اپنی موم کے بارے میں بتا رہی تھی، اور باتوں ہی باتوں میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی موم کا دیا ہوا میرر اس نے کھو دیا ہے یعنی گما دیا ہے۔ وہ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اس کا کہیں دل نہیں لگتا، اسی لیے اب وہ اپنی دادی کے گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب راستے میں وہی ٹیمپل یعنی وہی مندر آ جاتا ہے جس کا ذکر اس کی موم کہانیوں میں کیا کرتی تھی۔ یہاں وہ خوب روتی ہے اور روتے روتے تھک کر وہ سو جاتی ہے۔ ایسے میں اس کے ہاتھ سے اس کے گھر کی چابیاں یہاں سیڑھیوں کے درمیان میں گر جاتی ہیں، اور اب جب وہ اسے اٹھانے لگی تھی تو وہ یہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک ماسک پہنی ہوئی کریچر اس کی کیز کو اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ شاید یہ کریچر ہاروکا کے یہاں ہونے سے انجان تھا۔ ہاروکا اب اس کا پیچھا کرتی ہے یہ جاننے کے لیے یہ کریچر اس کی کیز لے کر کہاں جائے گا۔ وہ کریچر ایک کھائی کے اندر چلا جاتا ہے اور غلطی سے ہاروکا بھی اسی کھائی کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ اس کا سر ایک سخت چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ اس وقت ایک بگی پہ تھی اور اس کے سامنے اس کی کیس چرانے والی کریچر بھی تھی جس کا نام ٹیو تھا۔ اس سب کا مطلب تھا کہ وہ کسی نئی دنیا میں آ گئی ہے، اور ان چیزوں سے ٹیو سب سے زیادہ گھبرایا ہوا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ انسانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ لڑکی ٹیو کی وجہ سے یہاں آئی ہے تو بہت زیادہ ہی گڑبڑ ہو جائے گی، شاید ٹیو کی جان بھی لے لی جائے۔ وہ ہاروکا سے کہتا ہے پلیز اپنی دنیا میں چلی جاؤ، پر ہاروکا اسے کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی، میں تو اب جان گئی ہوں کہ تم لوگ ہماری چیزیں چراتے ہو۔ ٹیو کہتا ہے صرف وہی چیزیں جنہیں تم لوگ بھول جاتے ہو، تمہارے لیے تو وہ چیزیں کام کی نہیں ہوتی، لیکن ہم ان چیزوں سے اپنی دنیا بناتے ہیں۔ ہاروکا کہتی ہے پھر تو تم نے میرا میرر بھی چرایا ہوگا، مجھے وہ واپس کر دو پلیز۔ اچھا چلو مجھے تم وہ ڈھونڈ کر واپس کر دو اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ کی چین دے دوں گی جو تم لینا چاہ رہے ہو۔ ٹیو اس کا میرر ڈھونڈنے کے لیے مان جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے شاید وہ مارکیٹ میں ہوگا۔ وہ لوگ ایک ٹرین کے ذریعے مارکیٹ پہنچتے ہیں اور راستے میں ہاروکا کو یہ دنیا بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اب اپنے میرر کو ڈھونڈتے ہوئے وہ لوگ ایک عجیب سی کریچر کے پاس پہنچتے ہیں جو ہاروکا کو بتاتا ہے کہ اس کا میرر کوئی عام میرر نہیں تھا بلکہ جادوئی تھا، اسی لیے اس میرر کو ہمارے لیڈر نے رکھ لیا، لیکن وہ میرر تو اب وہاں سے بھی چرایا گیا ہے۔ اب یہ کریچر جو ہاروکا کو اس کے میرر کے بارے میں بتا رہا تھا وہ ہاروکا کے اس دنیا میں آنے کے بارے میں اپنے بادشاہ کو بتا دیتا ہے۔ باہر کچھ یہاں کے برے کریچرز جو کہ ٹیو کے دشمن تھے وہ بھی ہاروکا کے بارے میں جان جاتے ہیں کہ ٹیو کی وجہ سے کوئی انسان یعنی ہاروکا ان کی دنیا میں آ گئی ہے، اسی لیے وہ اب ہاروکا اور ٹیو کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جن سے بچنے کے چکر میں وہ اس دنیا کے تھیٹر میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تھیٹر انسانی دنیا کے تھیٹر سے کافی الگ تھا۔ یہاں پر لائی ہوئی پرانی چیزیں اپنی کہانیاں بتایا کرتی تھی کہ کیسے ان کے مالک نے انہیں چھوڑ دیا اور پھر کیسے انہیں چرا کر یہاں لایا گیا۔ اس وقت ایک ٹیڈی اپنی کہانی بتا رہا تھا اور یہ ٹیڈی بھی ہاروکا کا ہی تھا۔ ہاروکا اسے دیکھ کر بہت حیران تھی، وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی اور یہ سب چل ہی رہا تھا کہ ہاروکا کو پکڑنے کے لیے یہاں پر دوبارہ وہی بری کریچرز آ گئی تھی، جن سے بچنے کے لیے وہ اب اپنے ٹیڈی کو لے کر وہاں سے بھاگتی ہے، اور اس سب سے بچتے ہوئے ٹیو، ٹیڈی اور ہاروکا ایک ٹرین میں بیٹھ کر گھر آ جاتے ہیں۔ یہ ٹیو کا گھر ہے جہاں ہاروکا اپنے ڈیڈی کی ٹوٹی ہوئی آنکھ جوڑتی ہے، اور یہی ٹیو اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک جہاز بنا کر ہوا میں سفر کرنا چاہتا ہے۔ ہاروکا کہتی ہے اس کے لیے تم اسٹیکر استعمال کر رہے ہو، تمہیں ایک انجن بنانا ہوگا پلین کا، پھر تم پلین بنا پاؤ گے۔
उनकी इन्हीं बातों के दौरान अब टीओ हारुका को बताता है कि तुम मानो न मानो, लेकिन तुम्हारा मिरर सच में जादुई था जो किसी भी चीज में जान डाल सकता था। देखो, इसीलिए तुम्हारा ये डैडी भी इंसानों की तरह बात कर रहा है। इन सारी बातों के जवाब में डैडी कहता है कि उस मिरर के जादुई होने की वजह से तुम्हारे घर से चुराने के बाद हमें यहाँ बादशाह के पास ले आया गया। फिर एक दिन कुछ अंडरग्राउंड लोग हम दोनों को यहाँ से भी चुरा कर अपने साथ ले गए, वही जहाँ से तुम मुझे लेकर आई हो, और अब तुम्हें वो मिरर भी वहीं से मिल सकता है। पर वो जगह और वहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। क्यों कहता है, भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकता उधर। ये सब कहकर वो पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है और रास्ते में ही उसे बादशाह के कहने पर किडनैप कर लिया गया है, क्योंकि अब बादशाह को खबर तो मिल चुकी है कि उसकी वजह से एक लड़की यहाँ पे आई है, इसीलिए अब उसकी सजा तो बनती है। उसे या तो मार दिया जाएगा या पूरी जिंदगी के लिए कैद कर दिया जाएगा। ये सब बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो बादशाह उससे कहते हैं, चलो फिक्र की बात नहीं, मुझसे एक डील करो, तुम जाओ और उस लड़की के मैजिकल मिरर ढूंढने में उसकी मदद करो, और जब तुम्हें वो मिल जाए तो तुम वो मिरर लाकर मुझे दे देना। इसके बदले तुम्हें 10,000 स्टैम्प्स भी मिलेंगी। लाचार अपनी जान बचाने के लिए उसे ये करना पड़ता है। वो हारुका को एक ट्रेन के जरिए अंडरग्राउंड वर्ल्ड में ले जाता है, जहाँ उनका सामना बहुत सी मुसीबतों के साथ साथ एक जाइंट यानी बहुत बड़े टैडी से भी हुआ था। इससे पहले कि ये टैडी उन्हें खा जाता, यहाँ हारुका का डैडी अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से डैडी का एक धागा खींचकर उसे पूरा का पूरा उधेड़ देता है, जिससे न सिर्फ वो खत्म हो गया था, उसके अंदर छुपा मिरर भी यहाँ हारुका को मिल गया है। पर वो नहीं जानती थी कि उसकी ये जीत उसकी नहीं, टीओ उसे धोखा दे रहा था। उसके यहाँ से बाहर आते ही उसके सामने बादशाह थे, जो हारुका के हाथ से मिरर ले लेते हैं और उसके छोटे से डैडी को भी उठाकर वापस उस अंधेरी दुनिया में फेंक देते हैं, और साथ ही वो टीओ को शाबाशी देते हैं। अरे वाह, क्या काम किया है तुमने। साथ ही वो उसे 10,000 स्टैम्प्स भी दे चुके थे। ये देखकर हारुका को बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ था कि टीओ ने उसे धोखा दे दिया। यहाँ हारुका को भी बादशाह बंदी बनाकर अपने कैसल में ले जाते हैं। उसके जाने के बाद टीओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने हारुका जैसी अच्छी लड़की को धोखा दिया, जबकि यहाँ बादशाह हारुका को अपना कैसल दिखाते हुए अपना प्लान बताते हैं। इस कैसल में बहुत से जादुई मिरर्स थे, जिनकी मदद से बादशाह अपनी रोबोटिक आर्मी को जिंदा करके इस बेकार सी दुनिया को तबाह करके यहाँ पर इंसानों जैसी ही एक वेल सेटल्ड दुनिया बनाना चाहता था। यहाँ तक कि वो तो यहाँ के क्रिएचर्स को भी मार देना चाहता था। उसकी दुनिया में होते सिर्फ वो और उसके रोबोट्स, और अगर कोई 2-4 उसके जैसी क्रिएचर्स होती भी तो वो उसके गुलाम होते। ये सब बताने के बाद वो हारुका को अपने आदमियों से एक ऐसी दवाई पिलाने को कहता है जिनसे हारुका सब कुछ भूल जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अब हम टीओ को देख रहे हैं, जिसे अपनी गलती का बहुत एहसास है। वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है, और इस सब में उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो सभी लोगों को बादशाह की सच्चाई बता दे, और साथ ही हारुका की, और उनसे मदद मांगे। ये आइडिया आते ही वो शहर के दरमियान में जाकर ऐलान करता है कि हम जो इंसानों को बुरा समझते थे, हम गलत हैं, इंसान तो बहुत अच्छी हैं। वो लोगों को ये भी बताता है कि उनके बादशाह के इरादे बहुत गलत हैं, और अगर वो लोग बचना चाहते हैं तो उनको टीओ की मदद करनी चाहिए। वो कहता है कि प्लीज आप लोग मेरी प्लेन बनाने में मदद करो, जिसकी वजह से मैं हारुका को बचा पाऊंगा। पर उसकी इन बातों का किसी के ऊपर भी कोई असर नहीं था। कोई भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता जब तक वो लोगों को लालच नहीं देता उन टिकट्स का जो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पे दिए थे। इस लालच में सब उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ अंडरग्राउंड वर्ल्ड में हारुका का टैडी भी अपनी एक आर्मी बना चुका है, और वो सबसे पहले बादशाह के कैसल पर हमला कर देता है। जिस चीज का फायदा हारुका उठाती है, जिसे भूलने वाली दवाई पिलाई जा रही थी, वो सारी दवाई फेंक कर यहाँ से भाग जाती है। ये सब माहौल देखते ही बादशाह भी जंग के लिए अपनी आर्मी को तैयार कर लेते हैं। सारे ही जादुई मिरर्स के रिफ्लेक्शन वो अपनी रोबोटिक आर्मी पर डालकर उन्हें जिंदा कर देते हैं, जो अब हारुका के पीछे पड़ चुके थे। हारुका बहुत तेजी से भाग रही थी। इससे पहले कि पकड़ी जाती, उसका टैडी इस कैसल के अंदर घुसकर इस जंग में हिस्सा ले लेता है और खुद बादशाह से लड़ने जाता है। लड़कर वो बादशाह को इरिटेट की तंग ज्यादा कर रहा था, और गुस्से में बादशाह उसे फाड़ कर फेंक देते हैं, पर हारुका उसे कैच कर लेती है। कैच करने के चक्कर में अब वो बादशाह के उड़ने वाले कैसल में से गिरने ही वाली थी, पर तब यहाँ टीओ अपने प्लेन के साथ एंट्री करता है और हारुका और उसके डैडी को गिरने से बचा लेता है। उसे देखकर बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वो इनके ऊपर कैनन से यानी तोप से हमला करवा देते हैं, जिसकी वजह से उनका प्लेन उड़ना छोड़ देता है और नीचे प्लेन की पटरी के ऊपर गिर जाता है। लेकिन ये भी अच्छा ही हुआ था। इस पटरी ने प्लेन की स्पीड की वजह से प्लेन को ऐसा धक्का लगाया था कि प्लेन जाकर अब कैसल के अंदर गिरा था, और अब ये कैसल तबाह होने के बिल्कुल करीब पहुंच गया था।
पर किस्मत से हारुका और टियो बच जाते हैं। वो अब कैसल के अंदर जाकर मिरर रूम में जाते हैं और वहाँ हारुका अपना मिरर लेने की कोशिश में लग जाती है और इसी कोशिश में वो गलती से मिरर के अंदर चली जाती है। टियो जो उसे रोकने और बचाने की कोशिश कर रहा था वो भी उसी के साथ मिरर के अंदर जा चुका था और वो बेवकूफ बादशाह उनका पीछा करते करते यहाँ मिरर के अंदर हारुका को हारुका का पास्ट देखने को मिलता है। वो देखती है कि कैसे बचपन में वो और उसकी फैमिली खुश रहा करते थे, लेकिन फिर उसकी मॉम बीमार हो गई। उसकी मॉम ने उसे ये मिरर गिफ्ट किया और जल्द ही वो मर गई। हारुका उस दिन के बाद से अपने डैड से इसलिए नाराज रहने लगी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम के मरने का उसके डैड को बिल्कुल दुख नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके डैड को बहुत ज्यादा दुख था अपनी वाइफ के मरने का, पर वो हारुका के लिए अपने सारे इमोशंस को छुपा लिया करते थे और ऐसे में हारुका को बहुत ज्यादा गलतफहमी हो गई थी। वो अब अपने डैड से प्यार नहीं करती थी, वो अपने डैड को गलत समझती थी। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद अब उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। इन लोगों को यहाँ मिरर से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। वो लोग इस मिरर से बाहर निकलते ही हैं तो टियो फौरन बादशाह के हाथ से हारुका का ये मिरर लेकर उसे वापस कर देता है। गुस्से में जब बादशाह हारुका पर हमला करते हैं तो इस हमले से हारुका को कुछ नहीं होता, बल्कि उनका ये उड़ने वाला कैसल खुद ही तबाह हो जाता है और वो सब आकर गिरते हैं जमीन पर। बादशाह के ऐसे में सारे मास्क और सारे कपड़े उतर चुके थे। अपनी बादशाह की इस हालत को देखकर आवाम को पता चलता है कि जिस बादशाह को वो बहुत खूबसूरत समझते थे वो तो सिर्फ मास्क लगा के रखता था। मास्क के बगैर तो उसका चेहरा ऐसा था कि वो किसी को दिखा भी नहीं पाता। लेकिन खैर अब इनके फायदे की बात ये थी कि बादशाह का वो उड़ने वाला कैसल जो तबाह हुआ था उसकी वजह से उसकी सारी रोबोटिक आर्मी भी तबाह हो गई थी और ऐसे अब उनकी ये छोटी सी दुनिया कोई तबाह नहीं करने वाला था। यहाँ अब हारुका का भी अपनी दुनिया में जाने का वक्त हो गया है। हारुका इस सब के दौरान टियो की बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वो टियो को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर क्या करती, अब उसे जाना ही था। अपनी दुनिया में आने पे वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद कि पता नहीं कितना वक्त गुजर गया होगा, पर यहाँ वो जान पाती है कि जो वक्त उसने उस दुनिया में गुजारा था उस वक्त का उसकी दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी वक्त उसकी डैड की कॉल आती है और यहाँ पे हारुका अपने डैड से बहुत अच्छे से बात करती है क्योंकि वो सारी बात जान चुकी थी। वो ये जान चुकी थी कि हारुका को उससे और उसकी मॉम से बहुत प्यार है। वो अब सब कुछ ठीक करना चाहती थी। उसकी जिंदगी में जो पहले सुकून नहीं था वो अब वापस आ गया था, जिसके साथ ही कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।